Halo, Elga. Halo Miss, bentar. Gimana kabarnya hari ini? How are you doing today? Okay, Good, Miss. gimana? Gimana Kak Elga? How are you doing today? Sorry Miss, How are you doing today? I'm just wake up now, Miss. Oh, just wake up. Okay. Yes. So we are continue our lesson with this material, with the book ya. I will give the book to you by email. Nah, nanti kamu WA aku emailnya ya Kak ya. Ya Miss. Okay. Ini kita mempelajari mengenai telling the time. There are two ways of saying the time in English. You can use hours and minutes, or you can say the minutes first and state their relation to the hour. Ya, jadi dalam pengucapan bahasa Inggris, memberitahukan, menginformasikan mengenai jam, itu ada dua cara ya. Yang pertama bisa menggunakan jamnya dulu, baru menitnya, atau menitnya dulu, baru jamnya. Jadi kita melakukan dua cara yang kita kenal dengan kalau jamnya dulu itu dalam American English atau American style. Kalau menitnya dulu maka itu disebutnya British English ya. Jadi kalau ini kan pertanyaannya what time is it? Ya, it's 5. Jadi kalau 5 kita bisa langsung bilang it's 5 atau it's 5 o'clock ya, jam 5 tepat. Atau kemudian ini ya jam 5.15 ya, it's 5:15, 15. Jadi ini dalam American style ya. Kalau British style maka 15 itu dalam bahasa Inggris adalah a quarter. It's a quarter past 5 ya. Jam 15 kalau lewat maka menggunakan pas. Nih, tulis ya. Kalau kurang maka menggunakan to. Kalau British pas ini lewat, to itu kurang. Ya. Kalau jadi patokannya 1 sampai 30 menitnya ya. Kalau menitnya 1 sampai 30 maka di sini menggunakan pas. Kalau 31 sampai 59 maka di sini menggunakan to ya. Dan nanti kita masuk lagi nih contoh berikutnya ya. Ini tadi 5.15 karena 5 kan lewat 15 jadi menitnya kan saat masih 1 sampai 30 ya. Jadi di sini kita menggunakan past. Jadi it's a quarter past 5. Ya nya ini boleh digunakan boleh tidak. Boleh it's quarter past 5 atau it's a quarter past 5. Ya ini kalau di US ya US style atau American style kita bisa menggunakan US English ya, sorry. US English can use quarter after instead of quarter past. Jadi kita bisa juga menggunakan quarter after. Ya. Quarter after 5 atau kalau quarter past 5 ini British ya, kalau US English-nya bisa juga quarter after. Selanjutnya 5.30 ya, di sini 5.30. 30:30 kalau American-nya maka it's 5:30. Kalau British English-nya it's 5:30. Artinya menitnya duluan. Jadi 30 itu adalah half ya. Karena menitnya 1 sampai 30 maka menggunakan pas. Selanjutnya it's 5:45. 5:45. Kalau American itu dibaca jamnya dulu seperti kita menyebut jam digital ya. It's 5:45. Tapi kalau misalnya British, ini kan kurang 15 menit ya. Jadi kita bisa menggunakan, karena udah lewat juga menitnya, kan 45 menitnya lewat dari 30 kan. Karena kita bisa bilang it's a 5:45. Kenapa 6 ya?
Kan ini 15 menit menuju jam 6 ya artinya. Jadi 15 menit sama seperti 15 menit itu sebenarnya kurang ya, tapi bisa kita sama aja dengan menuju gitu ya, menuju jam 6 ya. 15 menit menuju jam 6. Atau kalau kamu mau bacanya dibalik juga bisa. 6 ini kan 6. Itu kurang 15. Quarter itu 15. Jadi 6 kurang 15 ya. Kemudian it's 6:23. Ini jam digital ya, 6:23. It's 6:23. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, Kak? Kalau yang kayak contoh it's 6:23 bisa pakai menitnya dulu atau enggak, Miss? Ini menyebut jam digital ya. Nah, kalau kamu menyebutnya jamnya dulu, maka itu termasuk American. Tapi kalau kamu menyebutnya British, maka harus menggunakan ketentuan penggunaan British ya. Jadi menitnya dulu, baru jamnya. Berarti tetap bisa ya, Miss? Bisa. Menitnya dulu. Bisa. Oke, jadi ini adalah vocabulary lagi kita pelajari, yaitu kalau 12 malam ya kan ada gambar bulan nih di sini, maka ini midnight ya, tengah malam. 12 malam itu sebutannya midnight. Kalau di sini ada gambarnya matahari, terang gitu ya. 12 siang ini masuknya adalah noon ya. Kalau jam 3 pagi maka kita sebut adalah 3 a.m. 3 a.m. Kalau jam 3 sore maka kita sebutnya menjadi 3 p.m. Oke, lanjut kita ada latihannya nih. Ya. Yang sebelah sini jadi menyocokkan ya, menjodohkan yang jam-jam di sebelah sini dengan penggunaan jamnya kira-kira jam berapa ini. Yang pertama kita bisa lihat ini kan jam 7. Jadi it's 7 o'clock, jam 7 tepat ya. Selanjutnya jam berapa nih? Nomor 1. It's 12. Yang mana? Nggak ada 12. Ada nggak 12 di sini? No. It's midnight. Ya, it's midnight. Number 2. Number 2 is 2:30. No. It's 3:30. 3:30, ya. Betul. Number 3. It's 11:45. 11:45, ya. Number 4. It's 2:30. 2:30. Ya. Number 5. It's 9:15. 9:15, ya. Number 6. It's 10:30. 10:30 ada? 10:30, ya. Betul ya. Selanjutnya. Ini kita akan mendengarkan audio ya. Listen to the audio and mark the times you hear. Jadi kamu tandain ini kira-kira sekarang ini jam berapa. Jadi aku akan putar ya audionya. 11:04 ya, sebentar. Bisa kedengaran nggak suaranya? Belum kedengaran. Sebentar. What time is it, please? Bisa kedengaran? It's 5:45. Ya, kita ulang ya. It's 5:45. What time is it, please? It's 5:45. It's 5:45. Ya, Itu yang pertama. 5:45 ya. Contoh 5:45 sama dengan 5:45.
ya. Oke, kita mulai dari number 1. Excuse me. What time is it? It's 11:30. It's 11:30. Nomor 1 itu, Miss. Ya, nomor 1 yang mana? Half past. Yang centang. Yang mana? Yang kedua, Hmm. yang kedua. Yang nomor 1 yang mana nih? Yang kedua, yang 11:30. Sebutin aja angkanya. Ya. Kan angkanya beda. 11:30. Ya, 11.30. Ya, selanjutnya. Excuse me. What's the time, please? It's 7 o'clock. It's 7. Yang pertama, Miss. Yang 7 o'clock. Ya. Ini ya. Ya. Oke. Kita cek sebentar. Ini tadi ini ya. Oke, selanjutnya nomor 3. What's the time? It's 4:15. It's 4:15. Yang kedua, yang 4:50. Oke. Excuse me. What is the time? It's 9:30. It's 9:30. Yang pertama, Miss. Selanjutnya. What's the time, please? It's 2:15. Yang It's kedua, Miss. 2:15. 2:15. Quarter. Yes. Yang kedua, yang 12. Quarter past past 2. Ya. Ya. Oke. Selanjutnya. Baik, sebentar. Selanjutnya. Ya, yang pertama ini ada contohnya adalah it's 4:45. Jadi kan artinya jam 4:45. Kalau it's 9 o'clock, jadi jam berapa? Jam 9. Ya, jam 9 tepat ya. It's Ya. 1:15. It's 1:15. Jam 1:15. Ya. It's 3:25. Is jam 3:25. 25. Iya. Jam 3:25. 25. Ya. It's 2:30. It's 2:30. Jam 2:30 atau setengah 3. Ya. It's 12:15. Jam 12:15. Ya. Kemudian ini ya, coba sekarang 9:15 itu kan artinya sama aja dengan it's 9:15. Ya, kalau 5:30 apa? It's 5:30. Ya, 5:30. 6:45. It's 5. 6:45. A quarter to 7. 11:35. It's 11:35. 11:35. Kalau dalam British? It's 35. Coba dia kan It's lebih not- dari 30 menit. It's 25 to 12. Ya, 25. Yes, 12. 25 ya. Jadi 60 dikurang 35. Ya, 25. Number 4. Ya. 8:15. Dalam Britishnya apa? It's 8:15. Ya, number 5. 10:22. 10:22.
It's 22 past 10. Ya, betul ya. Nah, kita masuk ke vocabulary ya. Daily routines, bangun pagi itu wake up. Ya. Wake up itu baru bangun tidur ya. Kalau get up itu maksudnya baru bangun tidur. Bedanya ya, wake up dan get up baru bangun tidur. Nih ya, kalau ini baru bangun gitu ya, wake up. Tapi kalau get up itu baru bangun dari tempat tidur. Jadi beda ya. Misalnya bangunnya jam 7 tapi masih nyantai-nyantai gitu ya, masih tidur-tiduran di tempat tidur. Itu masih wake up. Ya, kalau get up itu kita bangun dari tempat tidur. Jadi ada sekitar 30 menit kan. Leye-leye lah istilahnya ya. Kemudian take a shower itu US ya, American. Tapi kalau have a shower itu UK atau British. Jadi beda. Kalau UK itu mostly kebanyakan pakainya have. Ya. Tapi kalau American nggak pakai have, tapi dia pakainya take. Sama juga mandi, take a bath ya, atau take a shower. Jadi kalau mandinya ini dari pancuran ya, shower. Kalau mandinya berendam, ya take a bath ya. Have a bath itu British atau UK. Brush your hair, menyikat rambut ya. Have breakfast itu UK, tadi British. Eat breakfast itu US ya. Go to work, pergi kerja. Go to school, pergi ke sekolah. Buy groceries, membeli bahan sembako gitu ya. Go home ya, pulang. Cook dinner, memasak makanan. Have dinner ya. Have itu UK, eat dinner itu American. Nah, ini adalah times of the day ya. Kalau day siang hari, night malam hari, dawn itu baru tenggelam ya mataharinya. Morning itu pagi hari. Day ini hari ya. Nah, ini ada vocabulary lagi. Ya, menyetrika itu iron a shirt. Ya, berpakaian, get dressed ya. Get dressed ya. Menyikat gigi, brush your teeth. Menyuci muka, wash your face. Mulai bekerja, start work ya. Makan, have lunch itu British, eat lunch itu American. Finish work, selesai bekerja. Leave work, meninggalkan pekerjaan. Clear the table, membersihkan meja. Do the dishes itu US. Wash the dishes ini UK atau British. Walk the dog, berjalan-jalan dengan anjing. Kemudian go to bed atau go to sleep ya, sama saja. Nah, ini ada vocabulary lagi. Ya, afternoon ya, sore hari. Dusk itu menjelang terbenam gitu ya. Evening malam. Late evening udah tengah malam gitu ya, tambah malam. Late evening. Kemudian kita masuk ke describing your day ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan present simple ya, ketika menjelaskan mengenai hari kita ya. To make the present simple, use the base form of the verb to infinitive without to. The verb to the infinitive without to. Jadi di sini kita menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Kalau infinitifnya itu kan to eat. Jadi kita langsung aja pakainya eat. Jadi I eat lunch at noon every day. Ya. Kalau I itu nggak pakai s, tapi kalau he, she, it tunggal, jadi dia bisa pakai s di belakang ininya ya, kata kerjanya. She eats lunch at 2 p.m. every day. Jadi kalau she, he, dan it ditambahkan s. Tapi kalau I, you, we, they tidak perlu tambahkan s ya. Ya, you get up at 7 o'clock. Coba dibacakan. You get up at 7 o'clock. We start work at 9 o'clock. They leave work at 5 o'clock. She gets up at 5:30 a.m. He starts work at 11 a.m. Rob leaves work at 7 p.m. Ya, Rob leaves work
at 7 p.m. Ya, jadi kalau ini untuk membentuk present simple, jadi subjeknya ini ya, kalau subjeknya I, you, we, they, maka verbnya tidak perlu lagi ditambahkan s. Jadi dia balik lagi ke verb bentuk pertama ya. Kalau he, she, it, maka kata ininya, verbnya harus ditambahkan s. Jadi eats. Yang lainnya sama, lunch at 2 p.m. every day. Sekarang kita masuk pelatihannya ya. Jadi ini memilih jawaban. Ya. Memilih jawaban. Yang pertama nih lihat dari contoh. Kalau kamu lihat di sini subjeknya kan she, maka yang benar ya kata kerjanya pakai s. Jadi eats dinner in the evening. Nomor 1 kira-kira pakai s apa enggak nih Kak? Pakai s. He wakes Jadi up at he wakes up at 7 o'clock. ya number 2 You leave home at 8:30 a.m. am ya. a.m. Ya number 3 I start work at 10 a.m. ya number 4 Ellen Hmm? get up at 5 o'clock. Ellen kan 1, jadi kata gantinya kan she, jadi dia pakai gets ya. Gets Ellen gets up at 5 o'clock. ya number 5 My wife takes a shower in the evening. ya number 6 I take a shower in the morning. number 7 My parents eat lunch at 2 p.m. number 8 We leave work at 4 p.m. number 9 My brother works with animals. ya my brother works with animals. Coba ini sekarang dilihat lagi ada latihannya ya. Gambarnya ini kan ada gambar. Ya, artinya Michael nih baru bangun tidur, baru bangun ya dari tempat tidurnya, maka di sini menggunakan gets karena Michael juga ya. Up ya, gets up at 7 a.m. Selanjutnya number 1. I go work at 5:30 p.m. I pakai apa nih di sini? I am go work at 5:30. Ya, jadi kalau simple present tense tidak perlu lagi pakai to be. Jadi dari subjek langsung ke kata kerjanya. Kalau I go to work at 5:30 p.m. ya, number 2. Phil eats lunch at 12:30 p.m. Pakai S apa enggak? Pakai. Jadi Phil ya bacanya. Kalau P ketemu H bacanya F. Phil eats atau have lunch. Eats lunch at 12:30 p.m. ya, number 3. We get up. No. We get up at 8 a.m. Ya, number 4. His son go to work at 5 a.m. Oh, yang tadi ini leaves ya. Leave. Jadi yang ini go. Kan orangnya baru pulang. Ya, kita lihat ya kan? Kebalik kalau gitu. Jadi yang tadi ini leave. Ya, yang ini go. Jadi his son go-nya pakai S nggak? Ya, goes. Iya, pakai goes work at 5 p.m. Ya, number 5. a.m. My sister leaves PS work at 7 p.m. Ya, number 8 and number 6. They eat dinner at 10 p.m. Ya, they eat dinner atau they have dinner at 10 p.m. They have dinner.
Ya, selanjutnya ini kalau kamu bisa lihat ya contohnya ya cara mengerjakannya. Santiago ya ini ada di dalam kurung atau in the bracket itu kata dasar ya, get. Jadi karena Santiago di sini kita bisa tambahkan s ya. Jadi gets up at 6 a.m. Selanjutnya number 1. My son My son. my son just wake up at 5 p.m. Ya, kita lihat contohnya ya. Kalau kata yang di dalam Ah, kurung kan get. yes, Jadi ditambahin s my karena dia subjeknya Santiago. Kalau wake yes, perlu ditambahin s my nggak? son gets wake up at 5 p.m. Nggak pakai get lagi, tapi wakes ya. Wakes up at, karena kan contohnya 5 dia p.m. kan di dalam kurung itu pakai get. Jadi dia berubah menjadi Yes, Miss. number 2. We leave work at 6:30 p.m. I. Nah, yes, saya bacanya yang bawah. I Ya. leave work at 6:30 p.m. Ya, number 3. We eat breakfast at 8 a.m. Number 4. Paula works outside. Works ya pakai s. Number 5. Yeah. My wife starts work at 7 p.m. a.m. a.m. Nah, number 6. He eats lunch at noon. Ya, betul ya, correct. Nah, ini ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari yang kata-kata kerja dalam simple present tense yang perlu ditambahkan s dan tidak dan yang ditambahkan es ya. Contohnya adalah I eat lunch. Maka kalau I subjeknya I tidak perlu ditambahkan s jadi eat lunch. Kemudian kalau she karena he eat jadi kata kerjanya perlu ya ditambahkan s eats lunch. Kemudian kalau I ya finish work karena I tidak perlu lagi ditambahkan es. Jadi finish work. Tapi kalau he maka finish itu perlu ya ditambahkan es. Jadi tidak hanya sekedar s tapi es. Kalau untuk akhiran yang sh ya akhiran sh di sini perlu ditambahkan es. I watch ini juga untuk akhiran sh dan ch itu perlu ditambahkan es untuk kata kerjanya. Jadi hanya untuk he, see, it ya. Selebihnya tidak perlu lagi ditambahkan es. Ini untuk pronunciation-nya ya. Saying s and es. Jadi kalau ada kata kerja ditambahkan s itu perlu kita baca. Jadi ini cara eats ya. Kalau ini eats ada s sound-nya. Leaves kayak suara ular gitu ya. Berdesis. Leaves. Watches. Watch. Ya, kalau ini tuh suaranya it seperti S sound, suara huruf S. Kalau lift itu suaranya kayak Z sound, Z, gitu ya. Kalau ini ya watches, ini cara watches. Is S-nya seperti kata kerja is ya, watches. Ya, coba dibaca ini. Mulai dari it. Leaves. Watch. Ya. Selanjutnya ini ya. Kita masuk ke ini ya, listening. Say the words out loud. Ya, kita masuk ke sebentar. Finishes. Bentar. Starts. Itu contohnya ya. Starts. Starts. Washes. Watches. Wakes. Goes. Finishes. Leaves. Ya, coba diulang. Starts. Tunggu sebentar ya. Washes.
Oke, coba diulang. Mulai dari Five. number one. Number one, Washes. watches. Ya. Number two. Wakes. Mhm. Watches. Wakes. Goes. Goes. Finishes. Bukan goes, tapi Goes. 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 Mhm. Goes. Finishes. Mhm. Finishes. Lives. Leaves. Live. Kurang S. Live. Leaves. Lives. Ya. Sekarang kita lihat lagi. Ini ada latihan lagi ya. Kalau ini kita lihat gambarnya kan he finishes. Ya karena he jadi ditambahkan es. He finishes work at 5 o'clock. Ini adalah kata yang di dalam kurung ini kata kerja bentuk pertama ya Kak ya. Jadi nanti disesuaikan dengan subjeknya kira-kira perlu nggak ditambahkan es atau es. Lucia Hmm. wakes up at 7 a.m. Ya, number 2. I get up at 7:30 a.m. Ya, number 3. Ethan goes to work at 5 a.m. Number 4. You leave work at 5 p.m. Number 5. So now watch TV in the evening. Sona watches. So now watches TV Ya. in the evening. Ya. Oke, kita sekarang membetulkan kalimat yang salah ya. Kalau ini kita bisa lihat ya, contoh kalimatnya yang pertama, our children eat breakfast at 8 a.m. Ini kalimatnya salah. Karena kenapa salah? Karena kan our children ini jamak ya atau plural, jadi tidak bisa ditambahkan s di belakang katanya. Ya, jadi kita harus membenarkan kalimat itu ya menjadi our children eat breakfast at 8 a.m. Ya, selanjutnya dilanjutkan Kak Elga number 1. My mother watches TV in the morning. Itu Perlu pakai kurang S? A. Perlu. Ya, jadi tapi S-nya salah apa benar nih? Salah pakai IS. Ya, coba dibaca jadinya. My mother watches TV in the morning. watches. Ya, kalau ini kalau kamu bacanya kan watch gitu ya, tapi kan kurang tepat. Jadi cara membacanya Watches. itu watches. My mother watches television in the morning. Selanjutnya, number 2. Nomor 2. Ketutupan nih. We go to the yang benar ya Miss. We go to bed at midnight. Ya, number 3. My husband finishes work at 6:30 p.m. Ya, finishes. Kurang A. Yes. Finishes ya. Oke, number 4. Rob goes to work at 8:30 a.m. Number 5. I take a shower in the morning. Ya, number 6. I leave work at 6 o'clock in the evening. Ya, sudah benar ya. Hanya kurang di kata-kata itu aja, pronunciation-nya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke listen to the audio, listening and answer the question. Jadi ini nanti akan ada percakapan ya tentang Joan, ini membicarakan daily routine-nya dan jam kerjanya. Joan talks about her daily routine and work schedule. So,
What time do you start work, Joan? 4 a.m. 4 a.m.? You start work at 4 o'clock in the morning? Yes. Wow. Yes, but I finish work at noon. Okay, that's better. Yes. I go home and eat lunch at 1 p.m. And then I take it easy. When do you eat dinner? Early. At 6 p.m. And then what? What do you do in the evening? I watch TV. Do you play video games? No, but I go on the computer for an hour. What time do you go to bed? I go to bed at 8:30 p.m. Wow. Oke, dapat kah? Mhm. Ya, yang pertama jadi kan contohnya adalah false ya. She start work at 4. Ya. Number 1. It false. 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 Number 2. It's true. Is it true? Okay. Number 3. This is true. Mhm. Number 4 false. Number 4. Number false. Number 5 true. Number 6 true. Okay. Well, listen it one more time ya. So, what time do you start work, Joan? 4 a.m. 4 a.m.? You start work at 4 o'clock in the morning? Yes. Wow. Yes, but I finish work at noon. Okay, that's better. Yes. Nomor 1 I go true. home and eat lunch at 1 p.m. And then I take it easy. When do you eat? Gimana? Nomor 1 true. Nomor 2 true. Coba kita ulang lagi ya. So, what time do you start work, Joan? 4 a.m. 4 a.m.? You start work at 4 o'clock in the morning? Yes. Wow. Yes, but I finish work at noon. Okay, that's better. Yes. I go home and eat lunch at 1 p.m. And then I take it easy. When do you eat dinner? Early. At 6 p.m. And then what? What do you do in the evening? I watch TV. Do you play video games? No, but I go on the computer for an hour. What time do you go to bed? I go to bed at 8:30 p.m. Oke. Wow. Jadi number 1 apa? Number 1 is true. Ya, number 2. Number 2 is false. False. Seharusnya jam berapa? Iya, 1 1 p.m. p.m. atau in the noon ya. Dibilang kan noon. Noon itu artinya jam 12 siang kan? Iya, Jadi salah ya. False. Number 3. number 3 is salah. False. Yes, dinner at. Iya. Benar ya. 7:30. Benar. 7 7 or 7:30? 7:30, tapi lupa PM atau AM. Iya, kan makan malam. Jadi makan malam pasti PM. Kan nggak mungkin ya. 7:30-nya AM dinner. Iya, Ya, number 4. benar. Number 5 false. Number 4 belum. Iya, number Betul? 4 false. False atau true? We watch TV in the afternoon.
in the afternoon. True or false? True. True. Number 5. True. She goes on the computer in the evening. Okay, number 6. True. True? Bukan. Kan Iya. 8 am. Jadi false. 8:30. 8:30 Bukannya apa AM. 8:30. 8 p.m. Wait, dengerin lagi. So, what time do you start work, Joan? 4 a.m. 4 a.m.? You start Yes. work at Seharusnya 4 o'clock in the morning? Yes. AM. Wow. Yes, but I finish work at noon. Okay, that's better. Yes. I go home and eat lunch at 1 p.m. Oh, benar ya, 1 p.m. and then I take it easy. When do you eat dinner? Early. At 6 p.m. Oh, 6 p.m. And then what? What do you do in the evening? I watch TV. Do you play video games? No, but I go on the computer for an hour. What time do you go to bed? I go to bed at 8:30 p.m. Oh ya, benar ya. Wow. Ya, jadi yang mana tadi? Ini Itu benar ya? false yang bawahnya. Ya. Yang bawahnya false juga. Mm-mm. Yang Oh. nomor 6 true. Ya. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke describing your week. Jadi di sini kamu udah tahu lah ya, pasti days, Monday, Tuesday. Ya, ini tulisannya Wednesday, tapi cara bacanya Wednesday, Thursday, Wednesday. ya Friday, Saturday, and Sunday. Ya. Kalau aku kurang bisa bacanya yang Tuesday dan Thursday. Kayak perbedaannya gitu, Miss. Tuesday, Thursday, Tuesday. ya, Thursday. Coba kita dengerin ya. Weekend, Saturday, and Sunday. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Yeah. Weekend. Tuesday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Weekend. Monday. Ya, Monday. stop. Monday. Oke. Ya. Jadi Tuesday, ya, Tuesday. Kalau Thursday pakai ada H-nya ya. Thursday. Oke. Nah, di sini preposition ya, penggunaan preposition and days of the week. Jadi kalau di sini kita bisa menggunakan use on before the day of the week to say the day of you do something. Jadi untuk hari kita bisa menggunakan preposisi on. Ya. Kalau untuk at as ya itu untuk pengulangan ya. Misalnya berlaku setiap hari Senin gitu. I go to work on Mondays. Jadi setiap hari Senin aku berangkat pergi kerja. Jadi kan setiap hari Senin. Jadi kamu nggak usah lagi menambahkan every Monday. Setiap hari. Ini kan I go to work on Mondays. Ya, kemudian I work from Monday to Friday. Jadi from di sini ya ketika kita ingin mengucapkan kamu mulai doing something. Use from to say the day you start doing something. Kemudian to ini ya kita bisa tambahkan to ini ketika kamu ingin mengucapkan atau use to say the day you finish doing something. Jadi ketika kamu mulai melakukan sesuatu kamu bisa menggunakan from. Ya kemudian to ini bisa kamu gunakan ketika kamu sudah menyelesaikan sesuatu.
Jadi misalnya aku pergi dari hari Senin sampai hari Jumat. Aku pergi kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya. Kemudian in US English, you can also leave out, ya, go to. Also leave out go to. And the preposition when saying what day you work, ya bisa menggunakan I work Mondays. Itu kalau dalam bahasa American English ya. I work Mondays. Langsung aja. Nah, kemudian on the weekend is more common in the US. Sementara at the weekend is more common in the UK. Jadi keduanya benar ya, bisa digunakan. Jadi kalau I watch TV on the weekend, itu bahasa Inggrisnya lebih ke American. Tapi kalau I watch TV at the weekend, itu lebih ke British ya. Jadi sebenarnya bisa digunakan untuk keduanya. Selanjutnya, coba kita isi dulu nih, ya. Fill in the gaps to complete the sentence, ya. Jadi contohnya adalah Sharon wakes up at 5 a.m. on Mondays. Ya, karena ada nama hari di sini pakainya on. Ya. Selanjutnya number 1, silakan diteruskan Kak Elga. We eat lunch at 3 p.m. on the weekend. Ya, number 2. She goes to bed at 1 a.m. on the weekend. Ya, number 3. I go to work on Monday, from Monday to Wednesday. Ya, number 4. They eat dinner at 9 p.m. on the weekend. Ya, number 5. We finish work at 3 p.m. on Fridays. Number 6. I eat breakfast at work on Mondays. Kemudian ini adalah vocabulary activities. Ya, dari vocabulary activities ini mana yang kamu belum tahu atau kamu udah tahu semuanya? Sudah tahu. Udah tahu ya. semuanya. Oke. Selanjutnya ya, kita ada latihan lagi, fill in the gaps to complete the sentence ya. Kalau kamu lihat ini gambarnya, kira-kira orang ini lagi ngapain, kemudian kamu isi ya kata-katanya di sini dengan aktivitasnya mereka lagi ngapain. Contohnya yang pertama, kita lihat dia sedang bermain tenis kan. Jadi she plays tennis on Mondays. Jadi setiap hari Senin dia sedang main tenis ya. Number 1, silakan diteruskan Kak Elga. He go to the gym on Tuesday and Friday. Go to the gym. He play ya. He play. Oke, ya, go to the gym ya. Kalau dilihat dari gambar ini, he go to the gym on Tuesdays and Fridays. Tuesdays and Number Fridays. 2. They go swimming on Thursdays. Ada S-nya ya. Setiap hari Kamis. Thursday. Number 3. He plays soccer on Wednesday. Ini cara bacanya kayak gini nih. Bentar. Wednesday. Yeah, Wednesday. Yeah. Wednesday. Number 4. I take a bath on the weekend. Yeah, number 5. You read the newspaper on Saturdays. Nah, oke ya. Selanjutnya ini penggunaan preposisinya ya. Contohnya adalah I play tennis on Wednesday. Selanjutnya silakan Kak Elga. I watch TV on Sundays. I take a bath at 7 p.m. every day. Ya. I go to bed at 10 o'clock on Sundays. Ya. I get up at 8 a.m.
on Monday to from Monday to Friday. Ya, from Monday to Friday. Ya. Jadi ini ada frequency phrases ya. Jadi kita bisa menggunakan use frequency phrases to say how often something normally happens. Jadi misalnya kalau seminggu sekali maka kita bisa bilang once a week, 2 kali seminggu, twice a week, 3 kali seminggu, 3 times a week. Kalau setiap hari kita bisa menggunakan every day. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, kamu pergi ke gym itu setiap berapa kali sehari? Misalnya twice a week. Jadi frekuensinya adalah twice a week. Ya, I go to the gym-nya ini termasuk present simple. Ya. Kemudian further example. Contoh lainnya adalah he goes to work 3 times a week. Coba dibaca Kak Elga. Yang 1, He 2, goes to work 3 times. He goes to work 3 times a week. ya, She selanjutnya. goes swimming 4 times a week. Ya. We eat dinner at 7:30 p.m. every day. Ya. They watch TV 5 times a week. Ya. Oke. Nah, kita akan mendengarkan lagi ya audio dan akan menjawab pertanyaannya. Apakah true or false? Bentar. I'm Angela. I'm a farmer. So I get up early every day. I wake up at 5 a.m. and get up at 5:15 to feed the animals. Ya, jadi false ya, karena dia bangunnya jam 5, ya, 5 p.m. Selanjutnya number 1. My name is Fred. I'm a businessman, and I work in an office in London. I work from 8 a.m. to 6 p.m. 5 days a week. I don't work on weekends. Ya, True. true, oke. Jadi 5 days sama 5 times sama ya, a week. Number 2. I'm Scott. I'm a nurse in a hospital, and I work at night. I start work at 7 p.m. and finish at 5 a.m. I have dinner at 6 a.m., then go to bed at 8 a.m. True or It's false? true. 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 Okay. Number 3. I'm Linda. I'm a chef, and I work in a busy restaurant every day. I start work at 4 p.m. and finish at 11 p.m. It's hot in the kitchen, so I have a shower every night when I get home. True or false? False. Ya, false. Jadi yang benar apa? Linda has a shower every night. Ya, every night. I'm Jennifer, and I'm a student. I study during the day, and I work in the evenings to pay for my studies. I'm busy every night, so on the weekend, I just watch TV. It's the only time I get to relax. Ya. True ya. My name is Tim. My daughter is only 2 years old, so she has a bath and goes to bed at 6:30 p.m. from Monday to Saturday. On Sundays, we go out for the day, so she goes to bed at 7 p.m. Is false because itu kan di keterangannya 7:30, tapi aslinya kan 7. Ya, jadi Tim's daughter goes to bed every at 7 p.m. ya on Sunday. PM. Oke, selanjutnya.
Kita membuat kalimat ini kan berantakan. Kita harus menyusun kalimat ini menjadi satu kalimat yang benar gitu ya. Jadi aku kasih tips ya. Kalau kamu lihat ada huruf besar, maka huruf besar ini bisa menjadi kata pertama ya. Kalau ada titik, maka dia akan menjadi kata yang paling terakhir. Kata Ya, jadi kalau dilihat ini kan huruf besarnya ada di he dan huruf terakhir ada titiknya di day. Jadi he has a shower every day. Selanjutnya dilanjutkan ke Elga for number 1 until number 4. I get up at 6 a.m. 5 days a week. Ya, 5 days ya ada S-nya. Number 2. Yes. They go to bed at 11 p.m. every day. Ya, number 3. Sarah plays soccer twice a week. Ya, Sarah plays ya ada S-nya. Yeah, Number Sarah plays. Jamie washes washes. his clothes Mhm. once a week. Ya. Jamie washes his clothes Yeah. once a week. Ya. Yeah. Ya, selanjutnya coba isi dengan preposisinya masing-masing ya. Contohnya pertama Tom reads the newspaper on Sundays. Number 1 until number 4. Continue please Kak Elga. We get up at 7 a.m. 5 times a week. Ya, number 2. They go to work on from Monday to Friday. Ya, number 3. Linda washes her face every day. Every day. Ya, number 4. Jolene sleeps at 11 p.m. From 11 p.m. to 6 a.m. Ya, a.m. sleeps ya karena sleeps. Jadi dia tidurnya dari jam 9 Jam 11 malam. Ya, 11 malam sampai jam 6 pagi. Ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Enggak, Miss. Ya. Karena waktunya sudah habis, ya, aku selesaikan sampai sini. Jadi nanti aku minta WA emailnya ya Kak ya, untuk dikirimkan materinya. Thank you so much for joining Kak Elga. Kita ketemu lagi besok. Thank you, Miss. Ya, Miss. Ya, have a nice day. Have a nice